غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ فرمائیں ذاکر بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون؟ میں محمد نمر علی نوری۔ ہاں نوری بھائی بولیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو زبیر امجدی صاحب نے چیلنج مناظرہ دیا ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ کیا دیا ہے؟ چیلنج مناظرہ۔ کیا چیلنج مناظرہ ہے، ذرا بولو۔ کہہ رہے ہیں کہ زبیر امجدی صاحب اللہ تعالیٰ کو جو عقیدے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کیا آپ بات کر سکتے ہیں؟ کدھر، کہاں پر بات کروں؟ سامنے سامنے۔ مطلب میں جب لائیو آ رہا تو کیا کر رہے تھے، مجرا کر رہے تھے کیا؟ نہیں نہیں، سامنے بیٹھنے کی ہمت ہے؟ ارے سامنے ہی تو تھے ان کے۔ نہیں نہیں، سامنے مناظرہ جو ہے، ذاکر صاحب سنیں، ذاکر صاحب سنیں، مناظرہ، ذاکر صاحب سنیں پہلے ایک بات، مناظرہ جو ہے وہ نظر سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے مناظرہ جو ہے، نہیں مناظرہ جو ہے نظر سے بنا ہے، آمنے سامنے جب بیٹھیں تو کچھ فیصلہ ہوگا کہ ہاں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، آپ بیٹھیں گے؟ ارے یار وہ یار سنو، وہ یو پی سے آنے کے لیے تیار ہے، وہ یو پی سے آنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ حیدرآباد میں رہ کر حیدرآباد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کیسے ہیں یار؟ کیوں آنے کے لیے تیار ہے مجھے معلوم، کیوں آنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ بہت زبردست طریقے سے ان کی بے عزتی ہوئی ہے، بہت زبردست طریقے سے ان کی بدنامی ہوئی ہے، اپنے بات ہے۔ آپ فتح کا اعلان کر کے بیٹھے ہو۔ ایک منٹ تو نہیں، آپ فتح کا اعلان کر کے، آپ کو شرم نہیں آتی فتح کا اعلان کرنے میں؟ آپ کے لا علمی کا فتح منانا چاہیے۔ مطلب دلیل نہیں دینے کے والا کیا ہوتا ہے؟ شکست نہیں ہوتی ہے جس کی دلیل نہیں ملی؟ وہ دلیل تمہیں دے رہے تھے، آپ سے جب کہا گیا، ذرا قرآن کی کوئی آیت انہوں نے پیش کی، آپ کو جب کہا گیا کہ پھر سے، آپ کو جب کہا گیا کہ یہ پھر سے پڑھیے تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ آپ ہنس رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں نہ بیٹھنے کی۔ آپ بیٹھیں گے سامنے؟ ان کو پہلے یہ بولو آپ سامنے بیٹھیں گے؟ صرف ہاں یا نہ بولیے، آپ سامنے بیٹھیں گے؟ اس وقت موجود تھے آپ سامنے بیٹھیں گے؟ آپ سامنے بیٹھیں گے؟ ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، آپ سامنے بیٹھیں گے؟ میں جاہلوں کے سامنے نہیں بیٹھتا ہوں، میں جاہلوں کے سامنے۔ ارے تو پتہ چل جائے گا، آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ جو مناظرہ جو ہے، آپ کو جو یہی نہیں پتا ہے کہ مناظرہ جو ہے وہ نظر سے بنا ہے، جو آمنے سامنے بیٹھنے سے بات ہوتی ہے۔ آپ تو سامنے بیٹھیں گے ہاں یا نہ بتائیے صرف۔ پہلے تو سنو، ان کے علاوہ اور مفتی کو میں لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ دوسرے مفتی کو لے کر آؤں گا۔ پہلے میری بات تو سنو، ان کے علاوہ بڑبڑ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی بڑبڑاہٹ اور ان کی بڑبڑاہٹ سے سیدھا صاف واضح ہو رہا ہے کہ بہت زبردست طریقے سے شکست ہوئی، معمولی شکست نہیں ہے۔ اچھا چلیے، بولیے۔ کیونکہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ تھے اس وقت پر جس وقت پر آپ کے زبیر رضا آ کے بھی نہیں چلے گئے آپ؟ میں آیا تھا، کچھ دیر تھا، پھر مجھے ضرورت کی کام پڑ گئی، میں اس وقت چلا گیا تھا۔ میں تقریباً جس وقت آپ آئے ہوئے 10 سے 15 منٹ تھا۔ وہ کیا سو رہے تھے؟ نہیں اس وقت وہ سو رہے تھے۔ آپ کو مناظرے کی تاریخ معلوم ہے؟ مناظرے کی تاریخ معلوم ہے؟ مناظرے کی تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ مناظرہ جو ہے وہ نظر سے بنا ہے۔ میں تو نظر ملا کے پوچھا، نہیں، اس وقت وہ سو رہے تھے۔ مناظرہ جو لائیو مناظرہ نہیں ہوتا ہے، لائیو مناظرے سے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے ذاکر صاحب، لائیو میں جسے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ لائیو میں وہ مناظرہ تھوڑی نہیں کر رہے تھے کل جو لائیو میں تھے، میں بھی اس وقت موجود تھا۔ کل ان کو میں بولا میرے کو لے لو لائن پہ، کل بولا کئی ان کے ساتھیوں کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے لائن پہ لے لو، تو وہاں پر بیٹھ کے اہل حدیث پر جو جھوٹے الزامات لگا رہے تھے وہ کیا ہے؟ فتنہ پھیلانا اس کو نہیں بولتے آپ؟ چلو یہ بات ہو گئی، چلو میں مانتا ہوں، لیکن چلیے آپ مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ فتنہ پھیلانے والے نہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں؟ وہ سامنے پیش کر دیجیے گا، اس دن سامنے پیش کر دیجیے گا، اس دن سامنے پیش کر دیجیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ سامعین کھلی صاف بات ہے، ان کے کہنے پہ میں لائیو گیا، 1 گھنٹہ 40 منٹ لگاتار پوچھتا رہا
चलो भाई 5 मिनट की बात नहीं हुई ना, 10 मिनट की बात नहीं हुई, आधा घंटे 20 मिनट की बात नहीं, 1 घंटा 40 मिनट लगातार पूछता रहा कि एक आप तो इबारत नहीं पढ़ पा रहे थे यार, इबारत नहीं पढ़ पा रहे थे, इबारत नहीं पढ़ पा रहे थे, इबारत खुदा की कसम नहीं पढ़ रहे थे, आप नहीं पढ़ पा रहे थे। जब आपसे दोबारा कहा गया, जब आपको हाँ बिल्कुल मुजरा कर रहे थे, तो मुजरा ही करते हो ना। हाँ तो तुम्हारे मुफ्ती का इबारत देख के तुम्हारे मुफ्ती के चेहरे पे जो 12 बजे जब उन्होंने कहा कि इबारत पेश करो, इबारत सही से पढ़ो, तो आप जाकिर साहब घबराए नजर आ रहे थे, आप घबराए हुए नजर आ रहे थे। आप ये बताइए कि बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे सामने, सामने बैठोगे कि नहीं, जिस वक्त मैंने उनको सामने बैठोगे कि नहीं, वो सामने बैठोगे, क्या कर रहे हो? जब मैं आया था तो क्या कर रहे थे फिर? मैं मुफ्ती शहजाद साहब को लेकर आऊंगा, सूफी कलीम साहब को, इसमें से कोई एक मुदर्रिस को लेकर आऊंगा, एक किसी आलिम को लेकर आऊंगा। बोलिए आप सामने बैठने तैयार हैं? नहीं, सामने इस पे सिर्फ बात, नहीं, इस पे सिर्फ बात। मैं जाहिलों के सामने बैठता ही नहीं ना। तुम जैसे घामड़ों को मालूम है कितने लोगों को पढ़ा के मुफ्ती का सनद देकर बैठे हैं, मालूम है? सूफी कलीम साहब के सामने बैठोगे, मुफ्ती शहजाद साहब के सामने बैठोगे, अख्तर हुसैन अलीमी के सामने बैठोगे। पहले जिसका नाम लिए उनका तो पहले क्लियर कर लो ना। आपने क्या कहा था? आप जुबैर अमजदी के सामने नहीं बैठ पाओगे, मैं जानता हूँ नहीं बैठ पाओगे उनके सामने, तो कम से कम इन तीनों के सामने बताओ, इन तीनों के सामने बताओ। तुम जुबैर अमजदी के सामने नहीं बैठ पाओगे तो कम से कम इन तीनों को बताओ। तो आप बैठोगे, ये बताओ, सामने बैठोगे? अब भाग गया ले हदीस में, जानता हूँ। नहीं तो अब मुझे मालूम है कि तुम बरेलवियों को जवाब नहीं दे सकते हो, तो आप बैठोगे सामने। मुफ्ती शहजाद साहब, सूफी कलीम साहब या अख्तर हुसैन अलीमी साहब, इन तीनों में से मैं किसी को लेकर आऊँगा। जुबैर अमजदी से तो बात नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ। बैठोगे हाँ या ना बोलो। नाजरीन देखिए अहले हदीस किस तरह भाग रहा है मुनाजरे में बैठने की, ये सिर्फ दावे करता है, अकीदे पे बात करेंगे, अकीदे पे बात करेंगे। बैठोगे, ये बताओ, बैठोगे नहीं बैठोगे सामने? नहीं, हाँ या ना में बताओ। कर लिए तो मुझे अपनी बात रखने दो ना। हाँ या ना में सिर्फ बताओ, सामने बैठोगे? हाँ या ना में इन तीनों में से अगर सुनिए अगर आप यूपी में आओगे, सुनिए अगर आप यूपी आओगे, हमारे शहर आओगे, तो मैं आपका खाना, अखराजात और पुलिस प्रोटेक्शन जो कुछ है, मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब एडजस्ट करूँगा, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। पहले उनको देखो, पुलिस प्रोटेक्शन जो है और तमाम चीजों का जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है? बड़ा काम। आइए हैदराबाद बुलाइए हैदराबाद। मेरी बात सुनो यार, हैदराबाद में बुलाइए फिर ना, जब आप लेने के लिए तैयार है। तुम्हारी घबराहट से साफ समझ में आ रहा है। घबराहट नहीं, मैं चैलेंज मुनाजरा को आपको कबूल करा रहा हूँ, आप कबूल करने को तैयार नहीं। अरे मैं तुम्हारे कहने पे ही तो आया ना, मैं खुद से थोड़ी गया हूँ। तो मेरे कहने पर एक और कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे। अब मेरी मेरे कहने पर एक और कर लीजिए। आइए हेलो काटूंगा मैं। अब तुम मुझे मालूम है तुम काट कर भागोगे, मुझे मालूम है तुम भागोगे ना, जब मुनाजरा कर नहीं सकते, क्यों बकर करते हो? कौन बात करेगा? जाहिलों से तो भागना पड़ेगा। तुम जैसे घामड़ों को मालूम नहीं कितने लोगों को मुफ्ती बनाकर वो घुमा रहे हैं, मालूम है? बेहतरीन जुबान इस्तेमाल कर रहे। तुम जाहिल कह रहे हो तो हम घामड़ कह रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? तुम जाहिल कह रहे हो, मैं घामड़ कह रहा हूँ, इसमें क्या है? इस पर आइमा और सलफ ने कहा है। तुम भी तो मुकल्लिद हो, तुम भी तो मुकल्लिद हो घामड़, तुम भी मुकल्लिद हो, तुम भी तकलीद करते हो, तुम भी तो तकलीद करते हो, तुम मुकल्लिद कहते हो, हम लोग तकलीद करते हैं, तो तुम भी तो इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते हो। ये बताओ, तुम भी तो इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते हो, और इमाम बुखारी की तकलीद करते हो। इमाम बुखारी की तकलीद करते हो कि नहीं करते? इमाम बुखारी की इल्जामात लगा रहे हो। अरे तुम इमाम बुखारी की हदीसें लेते हो, इमाम बुखारी की किताबें से पढ़ते हो, तो ये तकलीद नहीं करना है तो क्या करना है? करोगे चलिए, मैं तुमको बताता हूँ। आप पूरा देखो अभी कैसा आप तकलीद पे बात करें, ज्यादा बोलने से मंदरत और बातिल तकलीद साबित नहीं, सुनिए उसूल तय करो, मुझसे गुफ्तगू करने के लिए बड़बड़ मत करो। मैं वही कहता हूँ, बहुत देख लिया तुम्हारी बड़बड़। जाकिर सुनिए, जाकिर साहब सुनिए, जाकिर साहब सुनिए, जाकिर साहब एक मिनट सुनिए, जाकिर साहब एक मिनट सुनिए, तकलीद पे बात कर लीजिए, अकीदे पे बात कर लीजिए, और जो आपके जहन में बात होगी वो बात कर लीजिएगा। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती सूफी कलीम साहब, मुफ्ती शहजाद साहब, इन तीनों में से किसी को हम लेकर आएंगे, इन तीनों में से किसी को लेकर आएंगे, तीनों में से किसी को लेकर आएंगे, किसी को सुनिए, इन तीनों में से किसी को एक को लेकर आऊंगा, आपके सामने बैठाऊंगा। आप बैठने के लिए तैयार हैं? आप सामने बैठने के लिए तैयार हैं? सामने की बात कीजिए,
सामने की बात कीजिए, मोबाइल फितना मत फैलाइए, मोबाइल से फितना मत फैलाइए, फोन से फितना मत फैलाइए। सामने बैठने के लिए, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ, सामने बैठकर, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ जाकिर साहब, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ, सामने बैठने की बात कर रहा हूँ। अब सामने बैठोगे, मुनाजरा करेंगे, मुनाजरा करेंगे। मुजरा कहाँ होता है? सामने मुनाजरा होता है, मोबाइल पे मुजरा होता है। तुम जैसे जाहिलों से मुनाजरा नहीं होता है मोबाइल पर। 40 मिनट क्या कर रहे थे, इसका जवाब दो। 1 घंटा 40 मिनट क्या कर रहे थे? मुफ्ती अख्तर हुसैन अली भी सामने बैठ जाओ ना। मैं पूछ रहा हूँ 1 घंटा मुफ्ती अख्तर हुसैन अली साहब के सामने बैठ जाओ जाकिर साहब, आप मानते शिकस्त हो गई है। मुफ्ती अख्तर हुसैन अली साहब के सामने बैठ जाओ, इसका जवाब दो पहले। सूफी कलीम साहब के सामने बैठ जाओ, मुफ्ती शहजाद साहब के सामने बैठ जाओ। जवाब ही नहीं आ रहा। किनके सामने बैठोगे? बाजू रखो भाई, किनके सामने बैठोगे? किनके सामने बैठोगे? बताओ इन तीनों में से किसके सामने बैठोगे? किसके सामने, किसके सामने बात करोगे? किसके सामने बात करोगे? इन तीनों में से किसके सामने तुम बात करोगे? ये बताओ ना। ये आखिरी मौका दे। इन तीनों में से किसके सामने बैठोगे? किसके सामने बैठोगे इन तीनों में से? ये बताओ, मैं सिर्फ इसी पे बात करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 1 मिनट रुको, पहले मेरी बात सुनोगे तो बात करूंगा, वरना अगर जिद और जबरदस्ती हड़धर्मी करोगे तो फिर ये जाहिलों से मुनाजरे के लिए तैयार हो कि नहीं? मुनाजरे के लिए तैयार हो कि नहीं? आप हमारे शहर आते हैं, आप हमारे शहर आएंगे, बीच में आ गए, हमारे शहर आएंगे आप, हमारे शहर आओगे, नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा, हमारे शहर आओगे? ये बताओ, हमारे शहर आओगे? अब देखो ये भाग रहे हैं मुनाजरे से, भाग रहे हैं नाजरीन। देखिए ये अहले हदीस जाकिर साहब ये भाग रहे हैं मुनाजरे से और मोबाइलों पे मुनाजरा करते फिर रहे हैं। ये जाहिल बिल्कुल मालूम होते हैं, इसे समझ में आता है, इसमें समझ में आता है। ये जाकिर साहब बात नहीं कर सकते हैं, सामने बैठने की हिम्मत नहीं है और ये चल दिए हैं मुनाजरा करने मोबाइल पे। नाजरीन इकराम देखिए हमारे जो है ये सामने बैठने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये कह रहे कि हमसे गुफ्तगू करो, इन्होंने खुद भेजा। जब आप भेज रहे हो सामने नहीं बैठ पाओगे, सामने नहीं बैठ पाओगे, सामने बैठने की बात करते इसीलिए तो डर गए। आओ सामने बैठते इसीलिए तो डर रहे, बात करने आओ सामने बैठते हैं, बात करने नहीं दे रहे। यही हम आए अकेला, हम आए मुनाजरे के लिए, करोगे, हम आए मुनाजरे के लिए, करोगे, हम मुनाजरे के लिए कराना नहीं चाह रहा, हम आए, देखना चाह रहा। अरे हम आए 1 घंटा। आप मुझे बताइए, मैं आऊँ अकेला? अकेला मैं आऊँ? मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी ये शख्स नहीं सुन रहा, तो मैं आऊँ अकेला? ये बताओ। ला हौला वला कुव्वता, फोन काट दिया यार।